उदरगतीच्या नावार सरकारान आमच्या माथ्यार नाका जाल्ले प्रकल्प थापचे न्हू, मोर्जे रेवेचे दोंगर कातरचे न्हू। सरकारान मोर्जेकारांक विश्वासात घेवन कामां करपाक जाय असो उलो मोर्जेकारांनी सरकाराक मारला। पळयात, मोर्जे सोबितीकरण आनी मुळाव्यो सुविधा विशीं सरकारान दिल्ले निविदेचो निशेध करपा खातीर मोर्जेच्या थळाव्यांनी तेम वाड्यार एकठांय येवन जागर केलो। सोबितीकरण आनी मुळाव्या सुविधांचो थळाव्यांक कसलो फायदो आसा? पर्यटन खातें मोर्जेच्या नुस्तेकारांच्या पोटार आड येवन कसली उदरगत करपाक सोदता काय? असल्या उदरगतीची आमकां गरजच ना अशें म्हणत फुर्योज जाल्ल्या मोर्जेकारांनी हाका खर निशेध केलो। उलयता हांव एक सिनियर सिटीजन गोविंद पोके रेग्युलर हांव दर्यार चलपाक येता। फाल्यां कडी हांगासर कॅप्चर केले जाल्यार हांवें वाटेन खंयचे वचपाचें। दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव पळयता हांगा एक टुरिजमाची इन्फॉर्मेशन आहा, तातूंत लोकल कोणूच ना। आतां इन्फॉर्मेशन कांय ना हांगासरलें बाबा आमी सिनियर सिटीजन कोणें गेलो कितें इन्फॉर्मेशन आसतलें तें कांयच ना तशें भायलें इन्फॉर्मेशन। कितें तरी हांगासर सिनियर सिटीजन कितें जावंक ही जागा सेफ दवरूंक जाय थंय की दर्यार वचपाक येवपाक कांय भाग आसा तो वचपाक मेळना, सगळे प्रायवेट कोणें आडयले। आतां इतकोच भाग उरला तो सेफ दवरचो हेच हांव मागता। हांव एक सांगूंक सोदता कितें हे आमच्या फिशरमॅन आनी हांगा सगळे धंदे करतात हे बरे भाशेन गव्हर्मेंटान हेजेर पॉलिसी तांकां विश्वासान घेवन हे सगळे कितें आहा ते सगळे एके सायडीन आबा एक शॉपां कॉफी जेणे एका सगळ्यांक सांगून आनी व्हडली तांकां पब्लिकाक सगळ्यांक आफोवन तेंचे कितें म्हणणें आहा तें आयकोन आनी कशें बसता गव्हर्मेंटाच्या हितून आनी आमकां ते प्रोजेक्ट ओपोज ना। ओपोज म्हणजे कितें लोकांक तांकां हें करून काळोखान धरून तो करपाचो ना, कित्याक तें ओपनली सांगपाचें हांगा कितें येतलें आनी कितें आहा तो सारकें जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करतले, नाल्यार आमी तेंच्या प्रोजेक्टाक ओपोज आहा। MLA ऑलरेडी लोक मेळ्ळ्या ओके आनी पंचायतीनूय लेटर केल्लें आहा ट्युरिजमाक की हें करच्या पयलीं यू हॅव टू टेक अ स्टेक होल्डर आनी लोकल ऑथॉरिटीज। हें अशें न्हू की फाल्यां हें कितें आहा इट इज इन पब्लीक डोमेन, आमी फटयना ही एरिया कशी आसली कशें हाल काडल्या आनी फाल्यां कितें आतां सो कॉल्ड लँड माफिया ते लँड माफिया येतले आनी सगळें ना करतले। फाल्यां आतां खोपी काडल्या तो ओपन जाली एरिया, दीस लँड बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट। सो कॉन्क्रीट कितें करता पळय पॉलिसी CZMP प्लॅन केला तेंच्यांनी, CZMP प्लॅनाचेर तेंच्यांनी घरान बसून दाखयला थंय वेर इज द फिजिकली व्हेरिफिकेशन इज डन। ते एका दिता प्रोजेक्टाक लायसन आनी लोकलांक ओपोज करता। हे कोस्टल बेल्टाक धंदे करतात आणि हे धंद्याचेर जायतो विशू आसता ते कशें काम करतात, कशें त्रास करतात, खंयच्या टायमार न्हिदतात, खंयच्या टायमार फिशींग करतात। आणि हो गांव आसा आमचो मोरजेचो हो सोबीत सुंदर आणि फिशरमॅन पासून आसात, कापणीकार आसात आणि हे ड्यून्स आसात। सडनली तर आमच्या ह्या दर्यान सायक्लोन जालें जाल्यार आमकां ड्यून्स सपोर्ट करतात की उदक भितर येवचें न्हू म्हणून। आणि खंयच्याच सरकारान ऑर्डर ना, हायकोर्टाची ऑर्डर ना की हे तुमी ड्यून्स कातरपाचे। फिशरमॅनाची होडयो आसा तांकां झोपड्यो आसा, ही ऑर्डर आसा हायकोर्टाची फिशरमॅन कॅन बिल्ड द हट्स अँड स्टे हियर। हे आयज राजकारण हेंचें कितें चल्लां हांव नकळो की तुमी आयज लोकांक विचारूंक जाय बाबा हे आमी कितें करूं वा नाका तें। आयज पंचायत बरोबर आसा तांकां विचारूंक जाय, ते मागीर आमकां विचारतले। तुमी डायरेक्ट नोटीस धाडनाकात, गांवच्या लोकांक विचारा। गव्हर्मेंटान मार्च म्हयन्यान एक टेंडर फ्लोट केला रिगार्डिंग ब्युटिफिकेशन अँड बेजीक एमेनिटीज इन मोर्जीन प्रोमनेड। आता पहिली गजाल म्हणजे ह्यो जो हांगासर गव्हर्मेंट करूंक सोदता जशें की टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेन सांगलेलें लास्ट टायम येयलो तेन्ना न्यूज बायट, तर तेतून हे हांगासर पार्किंग करपाक सोदता, पार्किंग फॉर व्हेकल्स। अपार्ट फ्रॉम दॅट एक गार्डन करपाक सोदता आनी काही एक म्हणूंक शकता हे कॉन्क्रिटींग हांगासर बिचाचेर जातलें सुद्दां। आता हे पार्किंग म्हाका सांगा, ह्या आमच्या लोकलांका पार्किंगाची तर गरज ना, आमच्या लोकलां येवन पार्किंग करचें ना। दुसरी गजाल म्हणजे गार्डन आहा ते आमचे लोक येवन हांगासर गार्डनान बसपाचे इतले ना, हे फूल जे ओपन वावर आहा तेतून आमचे लोक वावरतात। मागीर हे गार्डन आनी हे पार्किंग कोणा खातीर? आता जर परत आमी जर टेंडर व्हॅल्यू कडेन येता जाल्यार 8.5 कोटी ह्यो पार्किंगेच्या 10 रुपयाच्या फीज किंवा गार्डनाच्या 20 रुपयाच्या फिजान तो रिकवर जावचोच ना। मागीर हेका इन्कम सोर्स कितें जर सांगता जाल्यार तर ह्यो इन्कम सोर्स हांकां ह्या जे व्हडली हॉटेलां येता तेतूंतल्यान आमच्या लोकांका हेतूंतल्यान एक 0% फायदो ना। ह्या डेव्हलपमेंटाचो कोणाक फायदो आहा?
जेन्ना फिशरमॅन ह्या फूल कोस्टल लायनीचो राजा आसलो तो इतल्या वर्सां सांबाळटलो, तर काही वर्सां ह्यो टुरिझम डिपार्टमेंट ह्या कोस्टल लायनीर येवन फिशरमॅन कम्युनिटीक फूल भायर कित्याक उडोवंक सोदता? हेचेय काय आमकां काय क्लॅरिफिकेशन ना. तर एकूच मुद्दो दिसता फिशरमॅन कम्युनिटीक हेतूंतल्यान गायब करपाचे, टुरिझम पॅच हो करपाचो, आणि ह्या टुरिझमाच्या अंडर जो 8.5 कोटीचो जो प्रोजेक्ट दिसता तो उबो करपाचो, त्याचो रेव्हेन्यू बाकीचे जे प्रॉपर्टीज आहात प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज तेका व्हॅल्युएशन वाडोवपाक. From historic times, prehistoric times, these sand dunes are formed, and in the wisdom to preserve nature, these sand dunes and this area has been classified as CRZ1, and it is also the habitat of the turtles, and the turtles are legally afforded the highest protection under the Wildlife Act. So whether it be the tourism department or any person, natural person or artificial person at law like a company or the tourism department, the coastal regulation zone applies even to government departments. So anyone who disturbs the habitat will be committing an offense by cutting the sand dunes and by making pathways. This is a ill-advised move by the government and the tourism department, which is trying to affect traditional occupation. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगावकार आणि निखिल जल्मी.